Bonjour les filles. وش راكم؟ انا الحمد لله. اليوم جبت لكم موضوع راح نتحدثوا على ان إليمون اللي نقدروا نلقاوه في المواد اللي نشريوها. المواد المعلبة تقدروا تلقاوها في جو سي با في غاتو، ولا تقدروا تلقاوها دون با مال دو شوز كي تشريوهم برا. Les gommes هادو كاين الجوم اكزاتان جو بونس سي جو مابيل بيان لو نون تاعها، وكاين داكاسيا. انا اخترت اليوم باسكو قريت في مجله من المجلات على جوم داكاسيا. ليستوار تاع هاد لا جوم هي اسمها داكاسيا، ولا نقولوا لها حنايا جوم ارابيك. نلقاوها بزاف اون افريك، au Maghreb, Mali, Sénégal, Soudan, etc. Cette gomme, c'est une gomme naturelle de sève récoltée sur le tronc et les branches de certaines espèces d'acacia. هذه la gomme d'acacia يعني كاينين دي بلانت بزاف، شجرات تاع الاكاسيا كاين انواع بزاف. يعني يحكموها من لي برانش، يديروا جرحه على لا برانش ويخليوه هذاك لا gomme تخرج، ومع العوامل تاع الريح حيتو راح تجمد شويه تولي كيما راكو قاعدين تشوفوا في الصوره. دوكو راهم يستعملوها بزاف. هاد لي سبيس يستعملوها بزاف في اون افريك، في الصحراء الافريقيه surtout. La cassia a été traditionnellement consommée par les populations africaines et indiennes aussi, hein, pour améliorer le confort digestif. Et le confort digestif, ça veut dire هما يستعملوها ياكلوها باش يقويوا المناعه تاع لا ديجيسيون تاع الهضم نتاعهم. et le transit intestinal والامعاء، يعني المصار نتاعهم. La communauté scientifique s'intéresse à la gomme d'acacia pour nombreux croissants d'applications. Donc نقدروا نستعملوا هاد لا gomme في عدة أشياء. Impliquée dans la lutte contre l'hyperperméabilité intestinale, dans la régulation des métabolismes, des graisses et des sucres. Grâce à une structure moléculaire très ramifiée, la métabolisation de la fermentation des fibres d'acacia est plus lente que celle des autres fibres prébiotiques, comme inuline, phos et iluline. Ils disent comme ça. C'est la raison pour laquelle la gomme d'acacia présente une tolérance digestive élevée et qu'elle n'induit que rarement des effets gastro-intestinaux désagréables tels que ballonnement, flatulence et spasme. Dans quel cas l'utiliser? يعني l'apport des fibres d'acacia est utile lorsque les apports alimentaires en fibres sont insuffisants. يعني كي يعودوا عندكم الماكلة نتاعكم اللي فيها لي فيبر ما راهيش كافية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire période d'hospitalisation. العبد كي يكون مريض راهو في l'hôpital. En voyage, nombreux repas pris à la cantine. Par exemple, الناس اللي ياكلوا في la cantine ou اللي ياكلوا beaucoup au restaurant. Pour les personnes qui tolèrent mal la plupart des autres fibres, colonne irritable, maladie inflammatoire, en cas d'hyperperméabilité et d'inflammation intestinale impliquée dans de nombreuses pathologies comme le diabète, l'insuffisance cardiaque chronique, la dépression et de nombreuses maladies auto-immunes. Ça veut dire يا ناس واش اللي حابين يهضروا. قال لك كي تعود لو كاد اللي نقدروا نستعملوا فيه هاد لا غوم
كيعود عندنا مشكل انتستينال، كيعود عندنا مشكل تاع ديابيت، عندنا nombreuses pathologies, il a dit, comme le diabète, et il a dit dépression et de nombreuses maladies auto-immunes. Pour renforcer la barrière intestinale suite à une intervention chirurgicale ou à traitement anticancéreux. Dans la prévention du cancer du côlon chez les personnes à risque, antécédents familiaux ou personnels, dans un objet de perte de poids pour abaisser la charge glycémique d'un repas et augmenter la satiété. Le mode d'emploi. Selon les besoins individuels, la consommation de gomme d'acacia peut aller de 1,5 g à 10 g par jour, répartis à 2 ou 3 fois par jour. Ça veut dire que vous pouvez من 1 g, 1,5 g وحتى 10 g وتقدروا تاخذوها dans 3 prises, ça veut dire 3 مرات في اليوم. واش ثاني راح نزيد نقول لكم. Et gomme d'acacia est commercialisée en poudre libre ou en gélule. تلقاوها en poudre ولا تقدروا تلقاوها des petites gélules. Il est souvent préférable d'associer la gomme d'acacia à des probiotiques ou à d'autres produits participant à la régulation de l'inflammation gastro-intestinale. Ou au renforcement de la barrière intestinale. Savez-vous aussi, que la gomme arabique est aussi additif alimentaire اللي راهي نستعملوها قلت لكم يستعملوها بزاف E414 épicissant يستعملوها comme un épicissant pour épicer les potages, les sauces, les entremets, les pains et pâtisseries sans gluten aussi. راهم يستعملوها بزاف. Elle apporte de la texture et du liant. Les sauces et les potages, etc. etc. Donc, قال نحكي لكم على les bénéfices pour la santé. يعني la gomme d'acacia contient entre 80 et 97% de fibres alimentaires solubles, capables de se dissoudre dans l'eau. Ça veut dire من 90 حتى 97% تاع لي فيبر فيها وتذوب في الماء. سولوبل يعني مذابه في الماء. صافي حاجه مليحه بزاف لينا، راهي مفيده للصحه نتاعنا. et en respectant les doses, ça c'est normal. Ces fibres sont un mélange complexe de polysaccharides et glycoprotéines, des composés non digestibles par l'organisme humain, n'est pas dégradés par les enzymes salivaires, digestives et intestinales. Les fibres d'acacia arrivent intactes dans le côlon. Elles sont utilisées par certaines espèces de bactéries bénéfiques, en particulier par les souches Bifidus, comme source d'énergie, et pour leur croissance, la gomme d'acacia est donc considérée comme un rébiotique. Ces bifidobactéries, à leur tour, sont capables d'inhiber la croissance des bactéries pathogènes et de produire des acides gras à courte chaîne, AGCCC. Impliqué dans lutte contre l'hyperméabilité intestinale كما كنت نقول لكم بكري اكسترا. دوكو يعني بصراحه راهي على حسب ما قاعده نقرا في هذه المجله نتاعي راهي مستعمله بزاف وهي، لكن لقيتو E414 راهي لا غوم داكاسيا. يعني نكرر E414 يستعملوها comme un épiceur pour épicer les sauces.
ça c'est autre chose. وهذه المعلومة أنا خديتها من بيو كونتاكت، هي مجلة جو سي با سي راهي أسبوعي شهرية جو بونس، هذا العدد نتاعها راهي 313 كما راكم قاعدين تشوفوا. واذا عجبكم الموضوع ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو et regardez la vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît. Je sais qu'elle est un petit peu long، كي شاك فوا نهضر على معلومه راح تكون شويه طويله. جيسبر تكونوا استفدتوا، ما نطولش عليكم بزاف ونخليكم الى الملتقى ان شاء الله. سلام.